ৰাতি 22 তাৰিখে ৰাতি 2:30:42 প্ৰবৃত্তি লাগিব আৰু নিবৃত্তি আচলতে নিবৃত্তি যিটো টাইমিং আছে টাইমিংটো আমাৰ এনেকুৱা হয় যিহেতুকে ৰাতিপুৱা মন্দিৰৰ ভগৱতীৰ দুৱাৰ 26 তাৰিখে প্ৰাতঃ মুহূৰ্ততে যাতে ভগৱতী স্নান অৰ্চনা কৰাৰ পিছত মানুহ ভগৱতী পূজা হ'ব পূজা হোৱাৰ পিছত এই বতৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে মানুহ কমকৈ আহে আশীৰ্বাদটো তাৰ পৰাই লয় কাৰণ মা ভগৱতীটো আশীৰ্বাদ দিব এই সময়ত ঘৰত থাকিও যদি মানুহে সাধনা বা জপ কৰে বা মাৰ আশীষ লয় তেতিয়া চৰণত আশীৰ্বাদ ল'লেই আৰু মনেৰে কৰিলে আৰু যিবিলাক আমাৰ আধ্যাত্মিক কিতাপ আছে বা কিবা আছে সেইবিলাক ভালকৈ আমি যদি চৰ্চা কৰোঁ বা ভালকৈ পঢ়োঁ তেতিয়াই ভগৱতীৰ নিশ্চয় আশীষ দিব ইয়াতে কোনো সাধু সন্যাসী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ আচলতে মানে কাষত আহি কিনে বা তেওঁলোকক বিচাৰি অহাটো মই নাভাবোঁ মাৰ আশীষ লৈ ধন্য ভক্ত तो ऐसे लगा कि शायद मेरे कई जन्मों का फल आज मुझे मिल रहा है जो मैं माँ के दर्शन कर पा रही हूँ जिस पर माँ की अटूट कृपा होती है वो इस दरबार में आ पाता है ये बिल्कुल सत्य है दर्शन के लिए आता है उनके अंदर जो आदमी मांगता है वो भी पूरा होता है जो मन में दबा रहता है कहीं बोल नहीं पाता है हड़बड़ी में वो भी कहीं ना कहीं पूरा जरूर हो जाता है ऐसा हम सुने हैं इसलिए बहुत इच्छा थी कि हम माता का दर्शन करने के आए सो हम लोग आए हैं दर्शन करने बढ़िया लग रहा है माई की कृपा हुई है तो आने का मौका मिला है तो इस जगह पे आने के बाद बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहा हूँ मैं এয়াই মাৰ মাহাত্য বিশ্বাস আৰু আশীৰ্বাদ এনেবোৰ কাৰণতেই ভক্তৰ সোঁত বয় কামাখ্যালৈ প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি আহিছে মাৰ ভক্ত আহিছে